izina ry'Imana. Amen. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Mana yagicubahiro. Amen. Ndagomba wadusomeye bwa mbere yongera dusomera hajya ahantu hama ubundi atadusomera muri kija gitabo nyene. Kwa hiyo nataka yule aliyetusomea kwa mara ya kwanza asimame atusomee mahali pale pale, na nitahitaji mwingine atusomee kitabu hicho lakini ni tofauti na kuri 13 Mungu wa 19 usafu 13. Wa pili atasoma katika kitabu hicho cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 19 hadi 25. Turasoma mu izina rya Yesu Mathayo 13 kuva ku murongo wa 3. Tunasoma katika jina la Yesu kwa kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 3 kugeza ku 8. Uishie tutamalizia kwa 8. Abigisha byinshi abacira imigani aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa mu nzira inyoni ziraza zirazitoragura izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure izuba rivuye ziraraba maze kuko zitari zifite imizi ziruma izindi zigwa mu mahwa amahwa araruka arazimiga izindi zigwa mu butaka bwiza zera imbuto imwe 100 indi 60 indi 30 bito mali sheni. Bwana Yesu asiwe. Tutasoma katika Kiswahili Mathayo 13 mstari wa 3 tunaishia kwa 8. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. 4. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingi zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. 5. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. 6. Na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. 7. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. 8. Nyingine ikaanguka penye udongo mzuri zikazaa 100, 60, 30. Amen. Amen. Uunda dusomere muri cyo gitabo nyene aho nyene kuri 19 gusa kuri 23. Mwingine asome kitabu hicho cha Mathayo mstari wa 19 kumalizia 23. Tusome. Kila mtu alifahamu Yesu abaga asobanura umugani w'umubibyi. Aravuga uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye wa mubi araza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca aryakirana umunezero, ariko ntagira imitsi muri we. Ahagarara umwanya muto iyo yadutsweko n'amarushwa bona kadenderezo azira iryo jambo bica n'ibitsikaza. Uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo ariko umwitwarariko w'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirundirano. Uwabibwe mw'ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura. Uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira ijambo 100, uwundi 60, uwundi 50, bityo. Amen.
Amen. Dada Selina angeendelea asome pale kati ya Kiswahili. Tunasoma, kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja huyo mwovu akalinyakuwa lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia, naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, akalipokea mara kwa furaha, lakini halina mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno penye udongo, ulisonga lile neno likawa halizai. Naye aliyepandwa kwenye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kulielewa nalo, yeye ndiye azaaye matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Amen. Amen. Imani habichwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Muri amajambo yose twasomye, katika maneno yote haya ambayo tumesoma, abambera basomye umugani. Waliotutanguliza kusoma walisoma methali. Wa kabiri wasomye ni gusobanura uwo mugani. Na wa pili aliyesoma ni kutafasiri hiyo methali. Ariko ndashima ikintu kimwe. Kwa hiyo nafurahia neno moja. Abasimye arimo amajambo bavuze yari mu byo ndateguye. Kwa na washukuru wale ambao waliotoa ushuhuda, maana waliotoa ushuhuda kuna maneno ambao walisema yakiwa ndani ya maneno yale ambao nilioandaa. Imani habwicubahiro. Kwa hiyo tumsifu Mwenyezi Mungu. Rero muri amajambo yose turafatira kwera ku murongo wa 20 no gusura ku murongo wa 22. Ayo niyo majambo makuru tuzagufatirako. Kwa hiyo na tumesoma mengi, lakini tutaanzia pale kwa 20 na kuanzia 20 hadi 22. Kuanzia sura 20 hadi 22. Bego asura kuibaza ati kubera iki ncaguye ayo majambo iyo 20 uku mu majambo yose twasomye. Labda watakwenda kujiuliza kwa nini tumesoma mengi, lakini kwa nini umechagua kuanzia hayo 20 mpaka 22? Kugusoma ya majambo, kwa kusoma ya maneno no kuyatahura na kuyachunguza ama kuyaelewa. Hatandaba igihe turimo abakristo, na ninayo yasoma na kuyachungulia na tazama muda ambao tunaoishi sisi wa Kristo. Hatandaba abantu twavuye hariya mu gihugu wacu kaza muri iki gihugu, na ninapo yachunguza na tazama jinsi tulipotoka katika nchi zetu tukaja katika nchi hii, niko tuli ndivyo tulivyo. Abavuye hariya tuza muri iki gihugu, tulipotoka kule tukaja katika nchi hii, tumeze nk'imbuto zaguye mu mahwa. Tunalinganishwa na zile mbegu ambazo zilianguka katika miiba. Tumeze nk'imbuto zaguye mu mahwa mu Bukristo dufise ubu. Kwa hiyo tunalinganishwa na zile mbegu ambazo zilianguka katika miiba kulingana na Ukristo ambao tunaoishi kwa siku hizi. Uravye Ubukristo wari ufise ukiri hariya n'Ubukristo ufise uri ngaha sico kimwe nibuhuye. Ukichunguza jinsi ulivyoishi kikristo ungali Afrika na ukilinganisha jinsi unavyoishi hapa aviendane. Imana ni imwe, agakiza ni kamwe, ariko imyitwarariko iratandukanye, ni tofauti. Mungu ni yule yule, wokovu ni yule ule, lakini utofauti ulioko ni kwamba maendeleo tunayoendelea ni tofauti. Imana tugire imbabazi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuhurumie. Rero twagenda gusoma umurongo wa 20 uravuga ngo uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca aryakirana umunezero, ariko nagira imizi muri we ahagarara umwanya muto,
iyo yadutsweko n'amarushwa bo n'akadenderezo azira iryo jambo bica bimutsitaza. Imana itugirire imbabazi. Kwa hiyo inalinganishwa yule ambaye aliyepanda mbegu zake kwenye mwamba analinganishwa na yule ambaye anayepokea neno la Mungu kwa furaha, lakini baadaye linaenda kukwama kwenye huko 20 21 sawa. Panasema hivi, naye aliyepandwa penye miamba, huyu ndiye aliyesikiaye lile neno akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda, ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara kuchukizwa. Amen. Imana itugirire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Ku bantu benshi twatiye muri iki gihugu dufise agakiza katahagaze. Kwa watu wengi tulipokuja katika nchi hii, tuna wokovu ambao hausimami. Agakiza ko mu ishengero, kuna wokovu wa kanisani, hanze tukigira mu vyacu. Tunapotoka kanisani tunaenda ku mambo yetu wenyewe. Wabona umuntu w'umuririmbyi, utaona mwimbaji ishengero, mtu wa kanisa. Kuwa Mungu tuyaririmba indirimbo, siku ya Mungu tunaimba nyimbo yabikorasi. Kama ni korasi, ukabona umuntu yaririmbye, ukaona mtu anaimba, ituya cyabize, jasho linamtoka, wamuraba tujya ukavuga tujya mu yinze muri mwemu kabisa. Unapomchunguza utamuona yule mtu roho amemwingia. Atujamna inaga kiza kabisa. Yule amepokea wokovu. Akirurimbo kwa mwiziye, wimbo umemwingilia, yafirinze, kwiyumvamo. Amejisikia kwiyumvamo yuko yani hamwe mara yoza yoduga, anajisi kama hata Mwenyezi Mungu akishuka leo ataweza enda naye. Ariko ururimbo ruheza marasa tangure guhera wamuraba ukavuga ati ni wa muntu kabisa. Sasa wakati wimbo unapomalizika, basi anaanza jiuliza, je, ndio yule jamaa alikuwa anaimba ndio huyu? Imana itugirire imbabazi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuhurumie. Wisengero umusizi utaikora asigura kwa kanisani, mtu wako anahubiri, yavuga ubutumwa, anahubiri neno la Mungu, ukabona abantu, unaona watu bose ubutumwa bwabafashe kabisa. Kila mtu kabisa anashikilia lile jambo ama ule ujumbe. Umuntu yavuga ati bari hafi y'icibahiro, umuntu akaguruka siba amena. Wakati mtu anaposema Bwana Yesu asifiwe, watu wote wanaitia kwa sauti kubwa. Ukavuga ati abantu bakiriye kabisa. Na unasema wale watu wameokolewa. Ariko twasiga hanze. Lakini tunapotoka nje. Twasiga hanze. Tunapotoka nje. Wamuhonyora mugahura. Ukimkanyaga utamuona. Ukimkanyaga tu kidogo, alibagira yuko ari umukristo, anajisahau kwamba yeye ni Mkristo. Alibagira yuko avuye ku isengero, anajisahau kwamba anatoka kanisani. Akibagira n'ijambo yumvise yakuma, anasahau hata lile neno ambalo alilosikiliza. Umuhonyore murafatana, umkanyage mtashikana. Imana yagwicubahiro. Mwenyezi Mungu atu. Niba babandi imbuto zaguye ku rutare, ndio wale watu wanalinganishwa na zile mbegu ambazo zilianguka kwenye mwamba, batagira imizi mu gakiza kabo, yaani hawana mizizi katika wokovu wao. Agakiza kabo ni kakanya gato, na yaani wokovu wao ni wa muda kitambo tu, banyaruka kwibagira, na baada ya muda kidogo wanasahau. Banyaruka kwibagira, wanasahau haraka. Imana itugirire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Rero aya majambo abiri, kwa hiyo haya maneno mawili ndavye lige turimo, napotizama maneno mawili na nikitizama muda ambao tunao,
niko abakristo b'iki gihe benshi tumeze. Ndio Wakristo wengi kwa muda huu jinsi tunavyofanana. Imani tugirire imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Wabona umuntu unapomwona mtu avuye ku ishengero anatoka kanisani yakiriye ameokolewa, yani wabonye yuko umuntu imenga yakiriye kabisa, unamwona kabisa mtu amepata wokovu, mwahurira aho hanze, unapokutania hapo nje ibintu bigatangura, maneno yanaanza. Imani tugirire imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. None gacha abakristo ba sasa tuko wa Kristo wa wapi ama wa namna gani? Nyimba tunasora kubabarira umuntu aduhonyoye ikiwa atumsamee mtu ambaye anatukanyaga, none tuko twaza mu ishuri ryawe. Sasa tunaenda mbingu ya wapi? Imani tugirire imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Reka tubandanye aha kuri 22. Acha tuendelee hapa kwenye 22. Uko iryo jambo rikuru, maana ndio neno kubwa y'uyu munsi. Kwa siku ya leo. Uwo wabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko mwitwarariko w'iyisi n'uruhendo ubw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirumbirane. Panasema hivi, naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali uzisonga, lile neno likawa alizai. Amen. Imani tugirire imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Ndibaza yuko najiuliza kama twese mukuzi no muri Amerika twarasinye suko nyene, yaani kwa kuja hapa Marekani tulisaini. Harima propaganda usinya, kuna vitu ambao lienda kusaini, nibibazo bagenda bakubaza, na kuna maswali ambao ulikuwa ukiulizwa. Muravyibuka? Mnayakumbuka? Ndio. Imani tugirire imbabazi. Hariho umuntu umwe umukozi w'Imana yabaza ikibazo kimwe, ati nijye yibuka amasezerano yasezanye n'Imana. Kuna Mkristo mmoja aliulizwa, je, unakumbuka ahadi ambayo uliahidiana na Mungu? Leo natwe mukuzino twarasinye ibipapuro, na sisi kwa kuja huku tulisaini karatasi, kandi umenye yuko hari isinye wasinanye n'Imana. Na usisahau kwamba kuna saini ambao ulisaini na Mungu. Birashikana wawe wasinyishije karamu mugawe hari wisinye wasinye, na inawezekana unajua kama ulisaini kupitia kalamu, lakini kuna saini zingine ambao ulisaini. Ndio tubwiyo sinye yari. Nani ataweza kutuambia hiyo saini ilikuwa ni saini aina gani? Isezerano umuntu asezerana yakijijwe abatijwe azokorera Imana kugeza gupfa. Imana yabwe icubahiro. Asante sana. Iyo niyo sinye wasinanye n'Imana. Ametuambia hivi eti kuna saini ambao tulisaini wakati mnapobatizwa, asema mimi nitamtumikia Mungu hadi muda wangu wa kufa. Imana yabwe icubahiro. Mwenyezi Mungu asifiwe. Warasinye uravuga ati nzokorera Imana gusika gupfa. Ulisaini kwamba nitamtumikia Mwenyezi Mungu hadi nitakapokufa. Mukuzino kwa kuja huku hariho abantu basinye bagasinya kububesi. Wakuja huku kuna watu ambao walisaini lakini ikawa ni saini ya uongo. N'uyo sinye batarayisinyura. Na hiyo saini hajaiondoa. Iyo sinye narayisinyura aguma yigira uko nyene mw'isengero itwende. Na hiyo saini ambayo aliweka hajaitoa hata kanisani, ni kwenda tutwende. Ibikorwa kabikorerako. Kwa hiyo kazi auifanye kama ibindi byose akabikora. Vingine vyote anavifanya. Umwarimu ni wakunda kuvuga ati ariho abantu umunsi uhera amabwiswe y'Imana yose twayonone. Mwalimu ndo anasema kama nani amri za Mungu zote tuliziharibu. Rero iyo sinye twasinya twasinya kububesi niturayisinyura. Kwa hiyo saini ambayo tulisaini kwa uongo hatujaiondoa. Nimwe muri ya mahwa yanyose aba imbuto zaguye mu mahwa.
Hiyo inalinganishwa na zile mbegu ambazo zilianguka kwenye miiba. Imana itugire imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Iyo sinye ayisinyura, hiyo saini hujaiondoa, uyikorera ko ibikorwa, unaendelea kuifanyia kazi na hujaiondoa. Ubandanya gukora ibikorwa vy'Imana na unaendelea kufanya kazi ya Mungu. Ibindi vyose ukavyihana, vingine vyote unaungama. Mugabe iyo sinye yene iguma kuri turayisinyura. Lakini hiyo saini hatujaiondoa. Imana itugire imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Mugabe sinye twasinyanye hamwe n'Imana, lakini saini ambayo tulisainiana pamoja na Mungu, aliho bamwe twayisinyuye tukivuye mu mazi. Pamoja tulisaini wakati tunatoka maji kubatizwa. Kuitosha kuiondoa. Bamwe twayisinyuye tukivuye mu mazi dusitse ku musozi. Wamoja ni kutoa tu majini kubatizwa na kufika nani wakatoa. Macho gimbawazi ziko abantu matanga. Mungu aturumie. Bega mukusinyo iyo sinye. Abantu tuyisinyura gute? Wakati mtu anapo saini hiyo saini, watu wanaiondoa. Anasema dhambi ndio jibu. Imana hagichowa. Mwenyezi Mungu ivyadukora dhambi ambazo tunazozifanya yarasinyuye iyo sinye twasinyanye nini. Viliondoa hiyo saini ambayo tulisaini na Mungu. Ariko benshi tugira uko nyene, lakini wengine wanafanya hivyo tu. Tukakora ivy'Imana, tukafanya kazi ya Mungu, dukora vya bindi bisinywa yasinye, na tunaendelea kufanya matendo ambao yanaenda kuvuta ile saini. Tuguma tubandanya, na tunaendelea. Tuguma tugenda, tunaendelea. Ariko nitwibuke yuko ari isinye tutarasinyura, ariko tumaze gusinyura isinye y'Imana. Lakini tunaendelea kufanya kazi, lakini tunashindwa kukumbuka kwamba kuna saini ambayo tulio saini, lakini hatujaitoa. Imana itugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Sareka dongere soma kuri 22. Naendelea kusoma hapa kwenye sura 22. Wabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo. Aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye asikiaye lile neno. Ariko mwitwarariko w'ibyisi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirumburirane. Na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali uzisonga lile neno likawa alizai. Imani tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Wabona abaririmbyi, unaona waimbaji, wabonye umunyesengero, unaona Mkristo mugwaruka kwenye ujana, wagenda mu ngo zabo, ukiingia katika nyumba zao, wagasanga umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, unakuta mtoto msichana ama mvulana, ukinzira ntakone yitse ari ngaho afise remote kugusa. Unapoingia tu utakuta hapo na remote mikono, ntakubone, asikuoni cyangwa akuramutse, hata ukusalimie. Umuvyeyi amutuma ikintu, wakati mzazi anapomtuma kitu fulani, ngo rindira ndakizanye, asema subiri nitakileta. Umuvyeyi akarindira, yani mzazi anaendelea kusubiri, akongera guhamagara, anaendelea kumuita, ndaje, nitakuja, oheje narukugusa. Yeye ni simu tu. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Leo abantu kwa Mungu, lakini siku ya Jumapili bararirimba tugiye mu ijuru, lakini wanaimba wanasema tutaenda mbinguni. Bararimba twihane, wanaimba eti tuungame dhambi zetu. Indirimbo zo kwanura abandi, ni nyimbo za kushauri wengine, nawe muhira atakamburukira abavyeyi, lakini nyumbani ajali wazee, kutumvira abavyeyi, kutosikiliza wazazi. Kukwise mmoja balivuga ngo mubaye so na nyoko, yaani neno la Mungu linasema waheshimu baba yako na mama yako. Kubaha abavyeyi bacu, tuwaheshimu wazazi wetu. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie.
Yani igihe turimo yani kiragoye. Yaani muda ambao tunao ni muda mgumu. Bisaba kwihangana. Kwa hiyo inaomba kuvumilia, kuko mu rugendo turimo, kwa sababu safari tunayo hari byinshi bidusubiza inyuma. Kuna mambo mengi ambayo natufaa turudi nyuma, bikatunyoha, vinatutoa, bikatuboha, vinatufunga. Tukizera gusa mu rushengero, tunaamini tu kanisani, tugasikaho hanze, lakini tunapofika nje tukibagira ibyo twize, tunasahau yale ambayo tunafundishwa. Tukigira mu byacu, tunaendelea na mambo yetu. Tukigira mu byacu, tunaendelea na mambo yetu. Tukibagira amabwirizwa y'Imana, tunasahau amri za Mungu. Tukibagira ibyagezwe by'Imana, tunasahau matendo ya Mungu. Ariko iby'Imana, iby'isi nitubyibagire. Tunasahau maneno ya Mungu, lakini maneno ya dunia tuyasahau. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Umunsi umwe ndari ukazi. Siku moja nilikuwa kazini. Uwo munsi kaje ufise meeting ku office. Kulikuwa na kikao ofisini. Rero uwo munsi siku hiyo twicaye, tulikuwa tunakaa. Hari ibyo bariko baratwereka kuma dusira mu isimu, nanze isimu y'akazi ndayibagiriye muhira. Kuna mambo ambayo walikuwa wanatufundisha kuyaingiza ndani ya simu, na mimi simu ya kazi nikawa nimeisahau nyumbani. Mugisimu yiwanje sindayibagiye, lakini simu yake akuisahau. Baramba simu yawe iri vuga ndayibagiye. Wakamuuliza simu yako iko wapi ile akazi, akasema nimeisahau. Ubundi mugatukanza bugacho mugisimu yiwawe ntiwayibagiye. Sasa mwingine akamuuliza, je, mbona wewe umesahau ya kazi lakini mbona ya kwako haujasahau? Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Rero ibyacu nitusaba kuvyibagira, ariko ivy'Imana tukavyibagira. Ni hali mambo yetu hatuyasahau, lakini mambo ya Mungu tunayasahau. Tunyohari ivy'isi, tunafungwa na mambo ya dunia, tukifuza, tamani. Tunatamani. Okay, tunatamani. Tukifuza, tunatamani. Tugashaka, tunapenda. Tukagomba, tunapenda. Ariko ibyo byose nitagira uburyo bwo kubironka. Lakini hao yote hatuna namna ya kuvipata. Ibyo byose bigarutera kwifuza. Hao yote yanatupeleka kwa ajili ya kutamani. Ibyo byose biri mu bitunyoha. Hao yote ni mambo ya kutufunga, bikatuboha, vinatufunga. Shetani nawe akarongeramo inzira. Shetani anapata muda, yaani njia. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Tunyoha n'ibintu byinshi mu iki gihe, tunafungwa na mambo mengi, tukabohwa, tukafungwa, tukaikibanza Shetani, tunampatia Shetani tukibagira, tunasahau. Ndivyo atoa muri twege bigasohoka bikagenda starakaza kabitora. Tunasahau yale ambayo yalipandwa katikati yetu, na Shetani anakuja na anayachukua. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Reka dusome, acha tusome muri Yakobo. Tusome katika kitabu cha Yakobo. Yakobo rimwe kuri 13 kugeza kuri 15. Yakobo 1 mstari wa 13. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 15. Reka dusome. Acha tusome. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ibyo kwihanganira ibigerageza. Kuri 13 turavuga ngo umuntu niyageragezwa gukora ibibi. Kichwa cha neno kinasema ikiwa mtu atajaribiwa kufanya dhambi. Okay, tuanaye. Umuntu niyageragezwa gukora ibibi, yoye kuvuga ngo Imana niyo ingerageje, kuko Imana itageragezwa n'ibibi, kandi nayo ntawe ibigerageresha. Ariko umuntu wese ageragezwa iyakwezwe n'ivyo yipfuza bikamushuka, maze kwipfuza kugatwara inda, kukavyara icyaha kimaze gukura ikavyara urupfu. Imana tugire imbabazi. Tunasoma katika Kiswahili.
mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu, maana Mungu aweze kumjaribia na mambo maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu, lakini kila mmoja ujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, uzaa dhambi, na ile dhambi ikishakomaa uzaa mauti. Bwana Yesu aturumie. Imana yabwe cyubahiro. Mwenyezi Mungu asifiwe. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Imana ntigerageresha umuntu gukora ibibi. Neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu aweze kumjaribu mtu kufanya dhambi. Hari umuntu ahura n'ibigeragezo. Kuna mtu ambaye anakutana na majaribu bivanye n'ikintu yakoze, kulingana na kitu alichokifanya. Yasika mu bigeragezo, wakati anapojaribiwa akavuga ati ngo Imana iri kwirangerageza. Mtu huyo usema eti Mwenyezi Mungu amemjaribu. Imana ntigerageresha umuntu gukora ibibi. Mwenyezi Mungu aweze kutuma mtu yani aweze kujaribu mtu atende dhambi, kuko naye nitageragezwa mu bibi nkuko ijambo ry'Imana ryavuze. Maana yeye aweze kujaribiwa na maovu. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Rero iyo umuntu yifuza, kwa hiyo mtu anapotamani, turifuza, tunatamani, tugashaka, tunapenda. Rero kwa kwifuza kutuma umuntu akora icyaha. Yani hiyo tamaa inatuma mtu atende dhambi. Uko gushaka bigatuma umuntu akora icyaha. Hiyo kupenda inapelekea mtu atende dhambi. Rero icyo cyaha ngo kirakura, ngo kimaze gukweka vyariki urupfu. Yani hiyo dhambi, tunapotenda dhambi inaleta mimba, na hiyo mimba inaleta mauti. Imana tugire imbabazi. Amen. Ndavuze yuko mu masinye twasinye, hari isinye twasinye tugasinya ku bibi, n'ubu iyo sinye tutarayisinyura. Kuna saini ambazo tulizosaini, na hiyo kuna saini ambazo tuliosaini kidhambi. Kwa hiyo saini ni lazima tuitoe. Rero tutarayisinyura, iri nimwe muri mwe vyatuboshe bikatunyoha, na hiyo saini huenda ipo katika yale mambo yanayotufunga. Rero tumaze gusika mu iki gihugu, tulipofika katika nchi hii, tuyikorera ko ibikorwa vy'Imana, tunaendelea kufanya kazi ya Mungu. Tubana gukora ibikorwa vy'Imana, tunaendelea kufanya kazi ya Mungu. Umurimo turabandanya, kazi zote tunazozifanya, bibindi turabikora, vingine tunavifanya, bibindi tukavyihana, vingine tunaungama, yani tukibaga gusinyura, lakini tunajaribu kutoa ile saini. Rero kubera tutasinyuye, Shetani nao yarinziye. Kwa hiyo yani hatujavuta ile saini, Shetani anaingia, agoma duteramo ibindi, Shetani anatuongezea mengine, aduteramo ibindi, anatuongezea mengine, ukwifuza, kutamani, ukudaharirana, kutokusamehe, kutokusamehe, n'ibindi bintu byose, na vingine vitu vyote bidukoraniramo, vyote vinakutana katikati yetu, bidukoraniramo, vyote vinakutana, ngo birakura, vinakuwa, bikavyara icyaha, vinazaa dhambi, maka bikavyara urupfu, na hiyo dhambi inazaa mauti. Imana tugirire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Imana tugima sengo ry'Imana. Mwenyezi Mungu aturumie kanisa la nyimbuzi uko abuze ububeshi n'ubu utaravyihana. Na nafikiri labda ulisema uongo, na kwa muda huo hujaungama, kandi ukabuzi warasinye na mnatasinye mukuzino. Hakuna mtu aliyefika huku bila kusaini. Uvyihane, uungame, ubwira Imana ati Imana rasinye kubesi umbabarire. Kwa hiyo uambie Mwenyezi Mungu unihurumie, maana nilisaini dhambi ya uongo.
Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Rero mu gihe turimo, Kwa muda huu tunao, wabona umukristo, unaona Mkristo, nkuko ndavuze ati ngamu rusengero uramubona nkuko yakiriye. lakini unapo katika kanisa unaona Mkristo kweli huyu ameokolewa. Hari abantu bagomba gukora ibikorwa by'Imana. Kuna watu ambao wanahitaji kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Mugabo twega abakristo kabasubiza inyuma. Lakini sisi wa Kristo tunawafanya warudi nyuma. Tukabasubiza inyuma. Tunawarudisha nyuma. Hari abantu bifuza gukora ibikorwa. Kuna watu ambao wanahitaji kufanya kazi. Hari abantu bifuza kuririmba. Kuna watu ambao wanahitaji kuimba. Hari abantu bifuza gutangira Imana. Kuna watu wanahitaji kumtolea Mwenyezi Hari Mungu. abantu bifuza kwamabaza ku rusengero. Kuna watu ambao wanahitaji kuja kuingia kanisani. Ariko imvugo zacu, lakini matamshi yetu zarabasubiza inyuma. Zinawarudisha nyuma. Zarabasubiza inyuma. Zinawarudisha nyuma. Araraba kuza, anatizama akija nkuko abasomyi bavuze ati mava ntancitaye. Yani nikienda nikaa vile najikwa. Hariho bavuga ati ako nogenda kusenga ndofuma nguma hamuhira. Na kuliko kujikwa, kuliko kwenda kanisani bora niendelee kuishi hapa nyumbani. Kubera iki? Kwa sababu gani? Araza abantu, anajua watu binzia namo mu rusengero uko bameze. Watu ambao anashiriki nao katika kanisa jinsi walivyo. Bisaba natwe duhinduke, vinatubidi sisi tugeuke kugira bajya abandi nabo baronke tubukurura inzira yo kuza. Kwa hiyo sisi tukibadilika, wale watu wanaotufuata ili waje watufuate. Birasikawisha ambo wavuze, inawezekana kuna neno ambao uliotamka kerekeye naka linamsonga mtu fulani, likabajara mushikiye, lilimfikia, akavuga ati none baje ba Kristo bimeze gute? Sasa inakuaje? Wale ni wa Kristo, inakuaje? None mu rugendo turimo tuzosika mu ijuru gute? Kwa hiyo safari tulimo tutafika mbinguni namna gani? Bivanye n'amajambo tuvuga, kulingana na maneno ambayo tunayotamka. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Tuvyihane, tuungame. Nyimbo si wavuze umuntu musikire. Ikiwa kuna maneno ambayo uliongelea juu ya mtu fulani, kuwa Mungu mwishenyo turakira. Siku ya Mungu tunapokea. Twasika kwa mujyango usohoka hanze bigasigara ha. Wakati tunapotoka tu kupita mlangoni, yale maneno yanabaki humu. Bigasigara ha. Vinabaki humu. Imana tugire imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Twaracumuze bagenzi bacu, tulikwazisha marafiki zetu, twaratumye abavukanye ibikorwa by'Imana bisubira inyuma, tulituma yani wazaliwa ama watu wenye kuwa na uhusiano, kuko twabose mambo ya maneno ya Mungu yanarudi nyuma makazi. Kuko twabose na vya bindi bibira mu bugingo bwacu, maana tulifungwa na vile vingine ambao vinaota katika maisha yetu. Hakusenga wakati tunapoomba tukalimentaliza abandi binyoma, yaani tunachukiza wengine ama tukavuga abandi natwe tukibagira. Sasa tunazungumza wenzetu lakini yetu tunayasahau. Tukavuga abandi tukibagira urugendo turimo. Tunasema maneno ya wengine lakini tunasahau safari tulimo. Twaranyoswe, tumefungwa, tumefungwa. Tumeze nka zambu tuzaguye mu mahwa. Tumeze nka zambu tuzaguye mu mahwa. Tunalinganishwa na zile mbegu ambazo zilianguka kwenye miiba. Ngo zaguye mu mahwa, zilianguka kwenye miiba, zikurana na mahwa, zikakuwa katika ile miiba. Ngo mahwa akura tarazinyoha. Yaani miiba ilipokuwa ikaanza kudisonga. Lero natwe ivyikige biko biratunyoha, biko biradusubiza inyuma. Na sisi kwa muda huu mambo tunayofanya yanatusonga na kuturudisha nyuma. Birasika twavuye hariya, umuntu yavuye hariya afisaga kiza kuzuye. Inawezekana mtu alitoka Afrika ana wokovu kamilifu, ariko tumaze gushikino, lakini wakati tunapofika huku bivanye n'ivyigihe, kulingana na ni muda huu tunao, tugenda turasubira inyuma, tunaenda tunarudi nyuma, hagutera intambwe tuzi imbere kuliko kuendelea kwenda mbele. Lero twaranyoswe, kwa hiyo tulifungwa, turabowa, tukafungwa, imitima yacu irabowa, mioyo yetu ikafungwa, duha icyicaro Satani
duhitishariro satani tunampatia nafasi shetani mu mitima yacu katika mioyo yetu, bituma n'amajambo twumva tuyasigaha mu rusengero. Ndio maana maneno ambayo tunayohubiriwa hapa tunayaacha hapa kanisani. Na umuntu aduhonyora turi hanze tukananirwa no kumuharira. Kwa hiyo mtu anapojikwaza kwetu tunasahau kumsamehe. Ugasanga umukristo bafatanya amashati mu mihogo. Utakuta Wakristo wanashikana mashati kwenye shingo. Ugasanga umukristo walikuwa waterana majambo. Utakuta Wakristo na Wakristo wanatupiana madongo, yani maneno. Twihane twarasubiye inyuma. Tumeisha rudi nyuma. Tuve muri ayo mahwa. Tutoke katika hiyo miiba. Tuve muri ayo mahwa. Tutoke katika hiyo miiba. Tumere nka sambuto zaguye mu ivu ryiza. Tulinganishe na zile mbegu ambazo zilianguka kwenye udongo mzuri. Kugira ngo twame. Kwa hiyo tupambe ama tuote vizuri. Nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi umunyu w'isi. Kwa hiyo neno la Mungu linasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Nituzoba umunyu w'isi tukivuga abandi. Hatutakuwa chumvi ya ulimwengu ikiwa tunateta wengine. Nituzoba umunyu w'isi tukisubiza abandi nyuma. Hatutalinganishwa na chumvi wakati tunarudisha watu wengine nyuma. Nituzoba umuco ku bandi. Hatutakuwa nuru kwa watu wengine tugituma abandi batagomba gukora ibikorwa. Kwa hiyo tunasababisha wengine wasifanye kazi ya Mungu. Rero amajambo tuvuye agasubiza abandi nyuma. Kwa hiyo maneno ambayo tunayozungumza yanawafanya watu warudi nyuma. Kuko twamaze kunyohwa. Kwa hiyo tumeshafungwa n'ivyiki gihe na mambo ya siku hizi, n'ivy'isi na mambo ya inchi no kwipfuza na tamaa, tukagomba kuronka ibintu tudashobora kuronka. Kwa hiyo tunahitaji tupate vitu ambavyo tuweze kuvipata, bikaca bitu bikorwa vy'Imana muri wewe bigenda bigabanuka. Kwa hiyo mambo kama hayo maneno ya Mungu ama kazi za Mungu zinarudi nyuma. Imana tugira imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Ijambo ry'Imana tugira ngo kwipfuza kuvyara icaha. Neno la Mungu linatuambia kama tamaa inazaa dhambi. Icaha nacho kikavyara urupfu. Na dhambi inapokomaa inazaa kifo. Imana tugira imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Ijambo ry'Imana avuga ngo hahirwa abagirane abahogwa ijambo ry'Imana. Neno la Mungu linatuambia heri wale wanaoshika neno la Mungu. Abahogwa. Wanaonewa. Neno la Mungu linatuambia kama heri wale wanaoonewa kwa sababu ya neno la Mungu. Hari umuntu wamukubita akavuga ati Imana ikubabarire. Kuna mtu utaweza ukampiga lakini anakujibu kwamba Mwenyezi Mungu akuhurumie. N'ubundi wamukubita akavuga turahura uyu munsi. Na mwingine unapompiga anasema leo tutakutana. Ati nionanguye turabonana. Na wewe ndio nianza tutaonana. Imana tugira imbabazi. Mwenyezi Mungu atuhurumie. Nitumere hawa undi yavuga ati ngwibangu upase manza kubwiyambura kwanza duhure. Anasema Mungu nitamvua kama shati tukutane kwanza. Imana tugira imbabazi. Mwenyezi Mungu aturumie. Rero dusire Imana imbere mu bikorwa byacu. Kwa hiyo tuweke Mwenyezi Mungu mbele katika kazi zetu. Nidusire amajambo imbere yo gucinega abandi. Tusiweke maneno ya kuzungumzia juu ya wengine mbele. Tuvyurane. Tuamshane, tufatane ku mugongo. Yaani tushikane bega. Tufatane ku mugongo. Ni kama vile bega tu. Tugire urukundo. Tuwe na upendo. Ndababwira ata rukundo iri sengero rizotunanira. Na bila upendo ile kanisa itatushinda. Kandi ari iwacu rizotunanira. Na kanisa ni letu lakini itatushinda bila upendo. Tugire urukundo. Tuwe na upendo. Tugire umwitwaro ku bikorwa vy'Imana. Tuwe na bidii ya kazi ya Mungu. Harabaye umukobwa umwe, ulikuwa msichana mmoja, nyina wiwe yari umusenzi, mamaye alikuwa muombaji. Rero uwo mukobwa yigira mu vyiwe. Huyo msichana alikuwa akienda mambo yake huko, niyumvira nyina wiwe. Alikuwa anamsikiliza mamaye. Nyina wiwe akamuhanura niyemera. Mama yake anapomshauria alikuwa ajali. Umunsi umwe abagenzi be baraza kumutora. Siku moja wenzake wakaja kumchukua kugira ngo agende gutembera mu mapori yabo, ili waende kutembea huko. Rero nyina we aramubwira rero mwaranze vanga usenze. Sasa mama akamwambia wakati utakapoondoka hapa uombe kwanza.
umukobwa niyumvira nyina wiwe. Huyu msichana alikuwa msikiliza mamaye. Kubw'urukundo rw'umuvyeyi, kwa kulingana na upendo wa mzazi, nyina baramubwira ati Imana ijane nawe. Kwa hiyo unajua kama wazazi wanapenda watoto, mama akamwambia Mwenyezi Mungu akutangulie. Uwo mukobwa nawe kutubanye na wiwe, huyu msichana kwa kutokumheshimu mamaye no kutubaha Imana na kutomheshimu Mwenyezi Mungu, amwishura ati iyo Mana yawe twayisira inyuma mu rucwange. Akamjibu kama huyu Mungu wako tutamtia nyuma kwenye buti ya gari. Baragenda, wakaondoka, basite mu nzira, walipofika njiani bahura n'ikibazo, igari rahondekara. Walipofika njiani gari ikafanya ajali. Gari rononekara, gari karibika, ariko urucwanke ruguma rukomeye. Ikawa mzima. Sinzi kwa mwatahura. Tunaelewa. Rero iyo wiyambuye Imana irakwe ukagenda wenyene. Na wakati unapomvua Mwenyezi Mungu ukaenda mwenyewe, ukagenda na vya kunyoshe, ukaenda na yale mambo ambayo yanakufunga, umuyaga waza mukajana, upepo unapovuma mnaelekea huko, wagaruka nino na ukagenda, ukienda kulia unaenda huko, ukienda kushoto, kuko bamaze kubohwa, kwa sababu umeshafungwa. Nutahuru buriwe, nutahuru buriwe, ujitambue. Wahura n'abakristo na ukaba umukristo. Unapokutana na Wakristo unakuwa Mkristo. Wahura n'abikore vyabo na urimo. Unakutana na wapagani na unakuwa. Nugira uhagaze. Usimame. Nugira uhagaze. Usimame. Imana yabwicubahiro. Mwenyezi Mungu asifiwe. Rero mu gihe turimo tutanguriza Imana imbere. Kwa muda tunao tumweke Mungu kwa awe mbele yetu. Dushira Imana imbere. Tumweke Mungu urukundo imbere. Upendo uwe mbele yetu. Tukundane twese uko turi bamwe. Tupendane maana sisi ni wamoja. Kukuguru kundi Imana yakunze bari mu isi. Asema kwa sababu jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, alikuwa kwatumia tangu mwana w'ikinege, ndicho kituma alichomtuma mwana wake wa pekee, kugira ngo uzomwiza wese ntazapfe bubi, ili yoyote amwaminie asipotee, ariko asaga ubugingo budashira, ili apate uzima milele. Amen. Amen. Abo bisama cyane Imana. Mungu abariki wote.